সম্পূর্ণ pay to Mr. Sanjay Manik Tripura MLA for 43 Barbuk ST Assembly GNC 11/2/4/2025 ঘটনা ইলিগেশন ষড়যন্ত্রতা হবো রাজনীতি বা ষড়যন্ত্র এইতাম সালাইছিনে কাহাম সান্তাं आंखे आरो बादा बिग्न फायो बरनो सापर्ट गैया आंखे ताम सापर्ट होनाय जतनो आं निउट्रेल सामु फायो आन्थाने बहायता गे आरो बर षড়যন্ত্র निजिनि बरनो निजिनो तखय लायो सामसे साबक किसा कुसु काइमान गाहाम सार दिबो बरं munang ang kok temo thunai ojit fungbo hoitoba apni lengjak khana thoma salia nang kisa call khlaika wani ta sumbo अजित बाबू सागरे बरं munang ang to khawhi kok saya do ayang nini Bidhan Sabha ni kororo kisa saoka kija mana corruption ni rok borok sauta hangkai yang saka nong thani kuno evidence tongkai ba hodi ahaina to sung phaiya hin saka hangkai rohorka hangkai abni aro soisil rok tongta je Omorpur rogo rang lenden khlailema rok 18 lakh rok 30 lakh rok prai Pasi Chandra 1 minute sa tomar do line tongli details sound January pu domani Basi Chandra para English medium high school aro borok 18 lakh obo haikei नायग्रो ना दो orobo সম্পূর্ণ pay to Mr. Sanjay Manik Tripura MLA for 43 Barbuk ST Assembly GNC 11/2/4/2025 aro 30 lakh sab call khaiga tomar sath oi tomar olo call khayo abono sar obo bobo hai বড় ধরনের ঘটনা ইলিগেশন ষড়যন্ত্রতা হবো রাজনীতি বা ষড়যন্ত্র তো এইতাম সালাইছিনে কাহাম सामु खायना आंखे आरो बादा बिग्न फायो बरनो सापर्ट गैया आंखे ताम सापर्ट होनाय जतनो आं निउट्रेल सामु खायो आन्थाने बहायता गे आरो बर षড়যন্ত্র निजिनि बरनो निजिनो तखय लायो सामसे साबक किसा कुसु काइमान बरं munang obono ti nang mai kisa talk suni bagai jora sanman ta bufru di mano फाइने ता आं फायानो आं तिनि तो फाइगला आं तिनि फाइनान तमनसे एकदम मुड खाराबुं थांगा हेंगै kok rei abo to